ଆପଣ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଝିଅ, ପୁତୁରା, ନାତି, ନାତୁଣୀ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦଶମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଥାଏ, ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହଁ, ପୁରା ପରିବାର ଥାଏ ଟେନସନରେ। ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ଟେନସନରେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ କୋଚିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମିଛ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହା ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। କମ୍ ବେଶୀ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଆପଣ ଖାଲି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। କହୁଛି ସତ୍ୟ ଦଉଛି ତଥ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମଠୁ ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସୁନାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ପିଲାକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ, ଗାଇଡ଼ ବା ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କି ବହି, ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ନୋଟ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯଦି ତାର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଏକାଧିକ ବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା 50% କମିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାର ଡାଉଟ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋକେଟ୍ କରନ୍ତୁ କାହାଠୁ ତାର ଡାଉଟ୍ ସେ କ୍ଲିଅର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର କରିକି ଯାଉ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାର ରାଇଟିଂ ଆଉ ରିଡ଼ିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍। ରିଡ଼ିଂ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝୁ। ଆଉ ସେ କିଛି ଲେଖିବ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯଦି ସେ ନ ଲେଖେ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବା କଥା, ପାଖାପାଖି ସେତିକି ୱାର୍ଡ଼ କି ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାର ସ୍ପେଲିଂ ଏରରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ତୃତୀୟ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ପିଲାଟି କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, କେତେ ସମୟ ଶୋଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଟିଭି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋବାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥାଏ କିମ୍ବା ଗହଳି ଭିତରେ ରହୁଥାଏ, ତାହେଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଲା, ଯଦି ପିଲା ଖେଳୁଥାଏ କିମ୍ବା ତାର କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତାର କିଛି ହବି ଥାଏ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ତାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହେଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ସେ ICSEରେ ପଢ଼ୁଥାଉ, CBSEରେ ପଢ଼ୁଥାଉ କି HSCରେ ପଢ଼ୁଥାଉ କିମ୍ବା ଆମର +2 କାଉନସିଲରେ +2 ପଢ଼ୁଥାଉ, ଯେଉଁଠି ବି ପଢ଼ୁଥାଉ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲାନି, ପିଲା ଖରାପ କରିଥିଲା ବୋଲି। ମୋଟେ ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାରିଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟିକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲାର କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ ତାର ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରି ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ, ସେ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଯାହା ବି ସବଜେକ୍ଟ ତାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସେ ନେଇଛି,
से प्रत्येक सब्जेक्ट रे से परीक्षा दब मन रखु खाली पिला मैथमेटिक्स साइंस रे परीक्षा दो ना मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश रे परीक्षा दो ना पिला माने बेसी खराब करंती सोशल साइंस रे मु क्लास 10 पिला कथा कहू सोशल साइंस रे पिला बेसी खराब करंती सेति पर ध्यान दियन पिला माने बेसी खराब करंती तांकर मातृभाषा रे खराब करंती सेति प्रति ध्यान दियन मोर कहबार उद्देश्य इंग्लिश प्रति ध्यान देवा सहित मैथमेटिक्स साइंस प्रति ध्यान देवा सहित अन्य सब्जेक्ट प्रति ध्यान दियंतु एवं पिला हाथ रे गोटे रूटीन धरै दियंतु रूटीन आपण करिया दरकार से पिला करिवो आपण खाली देखिबे से कोन रूटीन कला जो बापा माँ माने शिक्षा सहित संपृक्त नुहति से माने खाली तार खाता बही चेक करेंगे केतबेले जाउछि केतबेले आछि कौन करू सेति खाली ताकू धमक चमक करेंगे नहीं बा ताकू कौनसी प्रेशर देवे नहीं किंतु खाली निरीक्षण करेंगे से कौन कौन कर ठीक समय गाधेवा ठीक समय खाइबा एवं विश्राम नवा दरकार पड़े दिन बेले समय अच्छे अध घंटा से विश्राम नहीं पार रात्रि 6-7 घंटा अति कम से विश्राम नब ता भीतर पाठ पढ़े आ पाठ पढ़ला बेले आपण मानक किसी सैक्रिफाइस करिया पड़े सैक्रिफाइस माने आपण टीवी सीरियल देखि परिबे नाही आपण मोबाइल धरिकी विभिन्न प्रकार फोन अजथा फोन करि परिबे नाही आपण माने कोलाहल भीतर ताको रखिबे नाही आपण विभिन्न प्रकार पर्व पर्वाणी सेलिब्रेशन ताको दूर रखिबे हाँ से अटेंड करिवो किंतु से जो समय तक अटेंड करबो सेति किंतु ताको घंटा घंटा जदि व्यस्त रखिबे ताले से डिस्टर्ब हो ये सब जिनस प्रति आप ध्यान देवे आपड़ जदि अन्य पिला सहित कंपेयर न करेंगे मन रखु आप पिला भल कर आपण पिला कौन कर डिसाइड कर आपण नुह आपणकर जो शिक्षक दायित्व से अच्छा से शिक्षक नुहति कि आपण नुहति पिला डिसाइड कर कौन कर एवं आपण मैंने जानीपर जे पिलार को प्रति रुचि अच्छी जब पिला सुंदर गीत गाँची से लाइन में जीव जदि पिला चित्र आंकुची सुंदर भाव से लाइन में जीव जदि पिला भल क्रिकेट खेलुची फुटबॉल खेलुची वॉलीबॉल खेलुची से लाइन में जीव जदि पिला भल ड्राइंग करुची आर्ट करुची से लाइन में जीव आपण केवल भावतु नहीं जे मो पिला डाक्टर हम मो पिला इंजीनियर हम मो पिला ब्यूरोक्राट हम ए सब आड़े ध्यान दियंतु नहीं परवर्ती अवस्था देखा से कौन हम जो हवा कथा से भगवान ताको डिसाइड करेंगे किंतु आपणकर काम होउछि आपण तार गाइड तार फिलोसोफर भाव में काम करेंगे पाठ पे आपण व्यस्त हेबे नहीं पिलार कोर्स अछि कि नहीं सेति ध्यान देवे पिला परीक्षा कौन करुच्ची एवं परवर्ती परीक्षा गुड़ी करे जो इन हाउस परीक्षा से दौची इंटरनल असेसमेंट परीक्षा दौची कि तार सरप्राइज टेस्ट मंथली टेस्ट कि वीकली टेस्ट जहाँ भी से दौची से कौन कौन करुच्ची आपण खाली चेक करेंगे एवं तार रिटिन वर्ड गुड़िक करेक्शन करेंगे आउ किसी किसी ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को से डेली रिवाइज करेंगे गोटे घंटा यथेष्ट सब सब्जेक्ट पे गोटे घंटा यथेष्ट प्रत्येक दिन सब सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट करवा दरकार नहीं दिन को गोटे बा दुईटी सब्जेक्ट कर दिन आउ दुईटी सब्जेक्ट कर से गोटे गोटे घंटा से केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आउ लिखार समय देव पढ़ार समय देव पढ़ा माने साइलेंट रीडिंग धन्यवाद पिला को ठीक समय खाइबा को देबे यथेष्ट शोइब एवं आपण माने ताको डिस्टर्ब करिवे नहीं आपण माने ताको सब सेलिब्रेशन ठारू दूर रखिए ना कि सेलिब्रेशन में ताको बेसी समय मशगुल होगा देवे ना धन्यवाद एतिकी चेष्टा करंतु देखिए आपण पिला निश्चय भल करिवो भविष्य जीवन आपण गर्व अनुभव करेंगे आपण पिला +2 परीक्षा दो कि मैट्रिक परीक्षा दो आईसीएसई सीबीएसई बा एचएससी परीक्षा दो धन्यवाद।